Ya boleh. Ini mungkin khusyuk seita abeng ben kaula ben sampean ya. Bedek kiai ngimami asolat hareng-hareng. Ninguning pas lenduh agunjuk masjid. Masjid jet betul lah. Awek kerowe buru kepi si makmum. Si kiai waktu na solat. Rek mare enah ngake mare abajeng makmum atanya ke kiai sing oke. Embian sadar cek bedolen tuhi buru sadar jadi ngagunjek ngaria. Kok belengen kia kok. Embian tak kok ekor na masjid. Tak kok bedo merengis. Oh jangan ke kapi kok. Ya jadi ya kriak nih atasan. Mata keluar embian ke mata buruh. Lu jong. Jangan kiai nah. Engkok mak palor tako akalen tujiria eventing ben singator lenduna. Engkok re abejeng asojud ngadep ka singator lenduh, singator mate, singator odi ben salamet ben pahala ngasengko. Mak palor edu akalen duh jiria kok. Mak palor tako akalen duh. Cek bareng engkok re barban ngadep ka singator lenduh. Berapa? Jadi orang yang sholat khusyuk perasaan paku normal pak. Cek pahala cung ngincer si Allahu Akbar pah melandeng Allah tak toman. Cek lah juga gini kah? Tinere benih tada nggak gini kah bodoh geng buat akhirah. On gulu ben sambian. Oke benyantunya lagi pak. Padem dan ben gulu ini ke persis pada benyantunya lagi. Mulai melak sampai ke tedung tunya bahkan abojeng rejat tocuna kadang saya evente di lumbojeng marah Assalamualaikum warahmatullah saya paling santai evente ke Allah ya bab tunya kadang bahkan benih ngerem tunya na para panabojeng jon malandeng ke kapi saja evente ke Allah tunya jadi pas saya minta akhirat bejena panah kan usaha gigi gini kan saya minta akhirat pah bejena panah kadang kau tak setuju ke istilah ngak nih kan beda orang napa sekecil bangkrut anu nikah gagal usaha nikah gagal usaha roa gagal pak kadang apa tangga nikah apa keng kok bejeng tak keterima ya mak katon bejeng bedo urusnya ben bisnis enggak mak bola na bisnis tak tuli tepak pah bejeng saya salaki. Jadi saya minta akhirat bejeng apa pak? Mun bejeng hubungaki ben bisnis, wirid hubungaki ben tani, ngaji malam-malam bisa bisen urus negentunya. Akhirat nih kebejeng apa na saya bentah? Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah bersama-sama kita masuki acara yang kelima, yaitu ceramah keagamaan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Khodri LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sataja para alim, sataja para kiai, sataja para guru, sesataja na abdina banget amul jaki nyon seporah tak nyebut asma aku ngepon setong persetong namung dek kesatajana abdina banget amul jaki. Sataja para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh tisah saya abdina juga banget amul jaki, wabil khusus tokoh masjid Al-Islah. Nih kau lewat ngaratanya gelak mabahnya masjid Al-Islah nih kan terang tak berangkat dari pertikaian sih bahannya mal Islah nih dari takmir juga ngeremas para imam seteja sengereng abentoh para simpatisan masjid Al-Islah seki dalam masa pemugaran. Satajana abdina banget amul jaki kori kita Al-Ustadz Harun Adianto, semoga pelancong umur ban Gusti Allah. Sataja cakanca majelis solawat abdina juga banget amul jaki. Sataja tanteretan padoron tapi kah mi geger. Sataja tanteretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mentermuka kaula ajunan sataja sami-sami kenging sopora dari Gusti Allah Subhanahu wa taala ben mentermuka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyon sopora manabi katon telat estonap tinampun lah sare bareng nguning gelek napa beri ka Lutfi cuoning jak Lutfi na budene Jakarta ya aben-taben saya beda jauh nah engkau beda pengajian rutin jadi ki mare isaan mare asar beda mare maurib beda mare isa beda pokol belu sengkok mangkat dari kota engkau butuh bekto setengah jam pokol setengah sanga insyaallah depak ke lokasi kol belu kabiti siap eko ben Lutfi insyaallah kaula pokol setengah sanga depak ke lokasi kan tokeng alhamdulillah tatemu bendromben nengi deje cek reng lorong benidin reng sorang jadi usaha pada langala menikah abang ki bendromben akhirnya depak dek kakak dinto pokol sanga korang seperapat nyon seborah atas keterlambatan saya tak iseng aja gak dinto manter tak ngurangna rasa khidmat dek kabedena pelaksanaan acara malam samangken keng jelas nake panitia bekrek kongge gila rajo cen pak rajo monocen gila ongku make tukang sarang tak agakan mun gila katon tak keluaran sekali tukang sarang gila emang ken memulan pon alhamdulillah menter evarena sukses evarena selamat sampai lestari apa nih kan tanteretan sisa mimulja orang munki asolat berarti apangiran ongguan tandena orang apangiran ongguan benta onggun nah bedenengi solat ya caipon peserah debu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal kufri wal iman tarkus shalah muni pagempang debure tengen ya tandena orang apangiran benta apangiran ongguan benta onggunna pangiran gitu bedenengi bejem maki kiai walidi ma bae reng helap sapa bae monta bejem gila tina mah kita itoro saya rasa gung pasera sekali pujuk kamu sekali mon lata bejem gila makin ngaber
makin kita saing tak nyelam. Apa? Tukang sihir Fir'aun sakti dia Pak. Jin ifrit sanggup ngalia pendo ponah Ratu Saba eke baga adaan keajunan Nabi Sulaiman. Jin nih Pak. Namun urusan sakti je kebayar aturan orang semak tak semak ke Allah ada. Je kebayar aturan urusan sakti menikah. Napa boleh wafira urusan sulap. Ampun. Rak torak na orang sea pangeran ongkuan ke Allah bedenengi bejeng. Bila seenteng ke bejeng enteng ke pangeran. Bila se tak edup ke bejeng tak edup ke pangeran. Ben mun orang jelas tak bejeng ni kesaran dari ten gula tak langkong kan ten gula mat oreman kaman. Mun bedo orang jelas tak bejeng. Napa boleh pas nyaleh ka orang si bejeng tak langkong mun mati kuburan apa lain nih Pak. Siapa bolong ben kuburan saya biasa. Ana apa boleh letun merjona mi abrian ke lain. Positif bedo merjona nih kah. Pah nyeriaki beluran kayak di mombong nimbere kuluaki Pak. Ampun, can hukum akal, can hukum akal, sengat. Katon tade celen na orang tak abejeng, pas langsung masuk ke surga, katon tak kira. Wajib nyeper ke neraka. Kau le yakin saya hadir mungkin ni gak abejeng tapi, insya Allah saya abejeng. Saya tak abejeng, mentera abejeng. Saya abejeng mentergena. Saya tak gena tertuli gena. Kong langkong sepon umur Pak Polo dia. Saya ngak Pak. Iman gak diman jen gula motor. Tina makai ili bali. Hatta idza balagha ashudda wa balagha 40 sanah. Bagembang aben gula. Gula tak betul kong ngocola Arab mi banyak lo petah. Umur Pak Polo nikah egeris ben Quran. Ulama komentar saja Pak berkenaan kelebihan umur Pak Polo. Umur Pak Polo penikah tanda nama nusah secara badan ben akal kudu tua. Ingat deh. Okor tua sitong orang bila umur Pak Polo. Umur berapa jan buk? Makai nganggu ya cap apa bedaan mulai sekat lema. Wah. Mun Pak Polo, tak usah percet je, tak usah peret je kalau bedana leju. Makai tak kero. Mun Pak Polo lema, tua. Milana sampai beda debu bila umur Pak Polo esopre atau ket. Mak le sadar je aben tua. Beni bulan tak kelar. Ayo je ada mangudah. Arela umur sabitak 2 ruwa pagi nyang usoroi nengi kaping ada eman om. Iya. Orang mun pon umur Pak Polo sendi kelakuan coba pakun tak bisa ambu dari kelakuan coba nikatan coba nikah eke be mati kelakuan coba dah. Orang mun umur 40 tahun bejeng aki pakun tak kena bentada usaha ka angkui mak kena ani katan nikah jejat mulia cuba ke Gusti Allah. Ana apa bolan lebih sabaru lah nom. Mun umur umat Kanjeng Nabi panigay antara nasabitek ka 70. Orang mun pondo pa umur 40 nyalep sabaru lah. Mun pas jet pon nyalep sabaru panika ki pakun si tak gena. Keng pas bila si gena. Allah panika tak seneng ka orang si meler. Keng lebih cermet boleh ka orang tua keng pakun meler. Are pahe paberema. Mula umur 55 are siapa si agigi mun lebet-lebet bejeng. Tak mun ki anom ki nak kana. Kula kan sering motor. Mun kita ada pa umur 40, malaikat maut duga le saare nyongop. Mari subuh ben mari maurib.
Keng mon sepon umur Pak Bolo sangang kali lah nom. Sangang kali sehari semalam. Sesabitek salekor kali lah buk. Nyi salekor kali lah. Kekep samping hariban malaikat mula sebitek. Mun kacep tak ngeleleng malaikat ya. Takut apa beda panggilan mendadak. Apa boleh sila belum bolo tak nyingla aja Pak malaikat. Bagi kejedeng itu roh bunte. Tak jerungap sakoni kayak berburu ban malaikat Pak. Marah abar. Kingan to sa apa sih pon Pak Bolo. Kau le kan ibu jelas nih kamangken. Kau le tibi kita ada Pak Bolo. Kan bek rele odi regi tak keburu aja nih kalau pon ya tolo polo kau le tolo polo lemak gitu tolo polo lemak ya lah do reku gitu ben kau le kuatannya malam-malam kaki agil nih kerja napa amal nereng lanjut ngomor nih serak beliau nih kan apa nih kula kan kula sering matur peneman kamu. Orang mor Pak Bolo pagi lebur ke sini benir. Mulai dia menom. Maaf kita ingat je mati awak. Wah ini gigi. Kau le yakin apa jang kepi. Kau le yakin apa jang kepi. Keng kau le apa tak parkar singil nungil yang di rumah bejang. Napa bane? Khusyuk. Ya, mayu rempek. Candring madura hosok. Kau lebeni pahla cu apa jeng hosok kau lebera apa hari ngekemberen debuna ulama sekocak hosok di lima bejeng nih kayak ngak napa paling sekonien orang sekocak hosok penikah tantretan si sami mulja sadar ceabe na bejeng kini gigi bedoh oson, artinya gigi bederkan. Obama abajang nang ituku Allahu Akbar. Pah beder lemelia. Mun pikiran dah salah. Abental. Ya Allah hari ya rezeki nala datang jan. Mulai gulak ku jatuh dah orang lemelia sekali. Agak abajang duhur bah datang terus ke Rusia. Ya Allah hari ya selemelia lah jan. Keng abak bagun tak nyaut sadar mun nyaut teti betal laga bojeng aro berarti gi beda hoson cekak hoson magi segoni dia keng mun tagar nyaut lemel liah abajang ngantos lu ada ro lah ini berak tak hoso tak gena jadi lah keng mun ki sadar je abak panika Allahu Akbar kompoi labu grup duak pikiran bentar ya Allah menerimonya na potong roh ya menerimonya na potong roh lain lah abanta pikiran keng sepas atoli yang aro kebudi ki sadar je aba abajeng aro ki bade cekan hoson Pak karena ki sadar je aben abajeng mage pikiran lesan kesana kiling ngeleleng dong ayo beda boleh hosok mungkin dengan di atas nikah. Enggak napa menikah ngerti ben aroma sah napa seikoca aki ben napa seeventa ke Gusti Allah. Hari usaha yang saya di ilmu ya Pak. Sebab orang mun letak sadar je napa seika benta, aro pada ben reng ngace. Benreng ngajak bani kejak salah aki si abareng contoh nyaman reng ngajak ini karena bentah tak itu mau bentah apa pada ben pinter tadi dum ngerok asli ning pas ngajak karena sang ngajekung bede ya jangan keganjan nah jangan kanjan bodong minta ben Pak karena pada Pak sabarkem jangan cek beri delim saya beri Pak ruang aja pada ben kau leben sampian asolat keng tak uning je minta naf Allahu Akbar dari salat Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anu apa huk apa jam minta apa be tak tahu ya pokoknya apa jam lah kan tak ngertinya mana ayo usaha
Orang asojud mak le beda aroma saja abe nyempe ke pangeran. Orang aruku pa beda romang sana abe matunduk ke pangeran. Ngake takbir Allahu Akbar masra akhir setajana urusan ben kabeda na abe ka Gusti Allah kan parlo tagar ngangkat tanang mereka. Pa beda ngak ruan na belekan. Pa beda usahan na wano. Mak le tak pas 100% ngeleleng. Beda boleh ning di atas negenikah mungkin ya. Deki ika bele ben gula. Katipun apa pamangkina Syekh Said Ramadan Al-Buti. Katipun apa pamangkina pamangki ika bele keng mak le matura gelu mak le bareng gemper. Kenika khusyuk kia. Ya beda boleh. Orang khusyuk penika beni pas pikiran kudu elang punten. Allahu Akbar elang lah pikiran tak nangale kapan pun apaan tak ngiding kapan pun apaan tak butuh ingat orang khusyuk nom punten nyata Rasulullah asolat tak pahlaju elang seterus sampai ke punten Rasulullah asolat mireng je bedena kana gini nangis saing kena cepet solat saben Kanjeng Nabi ana apa boleh bedena kana gini nangis berarti Kanjeng Nabi mireng berapan solat engki Rasulullah tak pasar terus solat elang perasaan enten Rasulullah para pana solat bede kompoyah tore bajil bede bejen muni baca alo semi pada tak ngerti nada bede kompoyah Kanjeng Nabi pani keparapan Rasulullah solat nyiklak Rasulullah solat tompak iseklak iku bayaran jeureunana pak abid sekali ben Kanjeng Nabi sujud paneka Remarena sahabat mator ki buru napa turun wahyu ki Kanjeng Nabi mak ci abid tu sujud segi bu turun wahyu apa nje Hasan numpak amin renjeureunana beneng ko itina sagaleh mak le taker ko besain mainan nyaman anak kana tina mak ngale bila lamare berarti Rasulullah sadar cek bede kompoi nyiklak ingki jadi orang khusyuk penikah beni pas pikiran kudu elang Pak. Jadi mun beda orang mangkin, mun pola na bani tado beda keng mun orang mangkin malarat nak. Jadi mun pah beda orang mangkin ni kamu jauh bejeng tak ngiding kapanapan, bentak nangeli kapanapan, aru bani khusuk no, ngideh positif audu bah. Tapi jai pon mun parapana bejeng tak betal wudun, engki mun parapana toju. Mun pah parapana sujud ruwet elang bian, ambu bah. Saya tak betal wudhu benika mun pak repaan nyon sapura bengkong atapet keketojuan mun tedung barapan mancing tedung barapan aruku tedung barapan sujud ambu tak ada jadi ya boleh ini mungkin khusyuk saya tahu ben kau leben sampean ya bedek kiai ngimami asolat hareng-hareng ninguning pas lenduh agunjuk masjid jet betul lah awek kerwe buru kepi si makmum si kiai waktu na solat rek mare enah ngake mare abajeng makmum atanya ke kiai sing ke Embian sadar je bedolen tuhi buru sadar je ngagunjek ngaria kok belengen kia kok embian tak kok ekor na masjid tak kok bedo merengis oh jangan ke kapi kok ya jadi ya kriek nih atasan mata keluar embian ke mata buru lu jong jangan kiai nah engkok mak palor tako akalen tujiri ya penting ben singator lenduna engkok re abejeng asojud ngadep kasih ngator lenduh sing ngator mate sing ngator odi ben salamet ben pahala ngasengko mak palor edu pakalenduh jadi ya kok mak palor tako akalenduh cek bareng engkok re barban ngadep kasih ngator lenduh berema jadi orang asolat khusyuk perasaan paku normal Pak cek pah laju ngincer si Allahu Akbar pah melandeng Allah tak toman
cek lah juga gini kah tinerelere benih tada nggak gini kah bodoh geng buat akhirah on guluben sampian oke benyantunnya lagi pak padem dan ben gulin ini persis pada benyantunnya lagi mulai melak sampai ke tedung tunya bahkan abojeng rejek tocuna kadang saya evente di lumbojeng marah Assalamualaikum warahmatullah saya paling santai evente ke Allah ya bab tunya kadang bahkan benih ngerem tunya na para panabojeng jon malandeng ke kapi saja evente ke Allah tunya tetapi pas saya minta akhirat bejena panah kan usaha gigi gini kan saya minta akhirat pah bejena panah kadang kau tak setuju ke istilah ngak nih kan beda orang napa sekecil bangkrut anu nikah gagal usaha nikah gagal usaha roa gagal pak kadang apa tangga nikah apa keng kok bejeng tak keterima ya mak katon bejeng beda urusin ben bisnis enggak mak bola na bisnis tak tuli tepak pah bejeng saya salaki teti saya minta akhirat bejeng apa pak mun bejeng ihubungaki ben bisnis wirid ihubungaki ben tani ngaci malam-malam bisa-bisan urus negentunnya akhirat nih kebejeng apa na saya bentah ayo marah sambil gigi mak le beda ingat enggak akhirat boleh le tanda nereng hosok tak berarti banyak guli pak ya ria mana-mana orang gua nih lah mun hosok panika manter kau leban ajunan rizki inna hosok usaha orang hosok panika benih pahla cunite mancer tak biluk segala bunten abiluk ya ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh yang leban sampean ngeleleng pah tolos ngeleleng pah tak beli boleh sejan kau mulai lambe Allahu Akbar ingat pah sosoknya keltek dimai sabbe sosoknya keltek ani kebeni iseng lah bah terus isare apa jeng ingat kagaren rokok Allahu Akbar san dekep tepak kagapeng ingat bah ya Allah di magaren rokok lah luang dulu lencer ingat aja luang dulu lencer seni ke bah isare Allah kok mari dari tahlilan pas terus ke pengajian sami Allahu liman hamdah pikirna leng-guleng bah sare mari dari tahlilan pas makan isapeng mari dari sape pas ningku valen iya akan valen jadi pas pada pak gelem bejengan valen tembung agak jet lah assalamualaikum fil alamin innaka hamidum majid beri beben sadelongku assalamualaikum warahmatullahi ya ada jadinya mana ada usahan jadi lah ada usahan teti orang asolat penika ayu pabeda usahan kaangkui pikiran tak pati cekleng ngeleleng pabeli boleh ngeleleng pabeli boleh pada benreng numpak sepeda kok robo ke kanan penggu ke kacer robo ke kacer penggu ke kanan pada benro bahwa abek pakun hidup kasih bede pengkiran jadi nah berapa saya tak kira lecupah elang saking ngas tete detandena orang seusaha kaangkuy khusyuk tak kumesak bedena tak kumesak tak lejula ku agulio aku kan lagu berenguning orang abojeng nih kadang modern abojeng gak enggan ngare pak terus gak enggan arah pak kau tak itu macam berem maron apa nyaman ngare gak enggan mpian ni kamu le jurus apa jang sambil gak enggan ngari ya sambil wede saya kada ke budi ngari ya kabebe boleh lah tade parlongku ngari kabebe boleh wede si mancing salajo mireng kasih kacer deki wele lesoh ngale kasih kanan ngara ki ngale boleh kasih kacer beda serek lerekan aneh kan berarti tak ada usahan nih keangkui hosok tak ada usahan nih ke keangkui hosok sehingga nih
Ko telan beni tak oleh ageru oleh kan motor man kaman sampean nying sampean mon getel bede ning kanton na getel apa nang tabun tanah kepanal pe ngare batak paguli tonjun meloloh nak ni kami ke sabita kali pada ben menikam bian tak ada masalah dah tak itu di betal aja beni bah kakapi geru ya pada pak di budi tidak tekun nering apa jangan deh mayu usaha belekan manter kau leben ajunan ben Gusti Allah itu tua kia dek solat dek kapejengan seongku ekari dek ben Gusti Allah tina kalak beden beni wah laju sambian mun tak hosok bah tak pejeng tina apa jeng kalagen kang di mebi sana kau leben ajunan apa jeng keng manter pejeng kau leben sampian katarema aga Gusti Allah ibaleng punten usaha Pak usaha becana pacek tepaan roa maksudnya subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la terus sambil ajri inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kalak rele-rero beni badan ring beng tabengan kong langkong sejak montro pejeng si makan pejeng si keterima ke masjid ada pejeng ana beli mun ke masjid Pak ada mun ke masjid Pak yakin keterima pian pejeng mun pejeng ke masjid make din sampean car kalacer pokok bedereng ke sorang si keterima si mancer ka Gusti Allah si car kalacer si lain rokapi bitong mancer ka Gusti Allah ni ke hebat orang ngabejeng ni masjid pas sampean beda debu kaula jereng kan tak ke masjid ngimami nengi compok ngimami bini kemana Rasulullah tak toman apa reng contoh salat berjamaah nengi compok lah nom saya ko capit oleh korgen jeren romun ke masjid saya betole korgen jeren romun ke masjid tapi karena salat nengi compok sah ki ya sah tak sah mak boleh nengi compok apa jang nengi sabang biar sah aku nengi rung-berung na sabang sarong pengatasan pada pak gendede bucil bentoot le tak itang ale songgon ngakui selebar pak beli tek buat ning atas ya sah kan sampai tak sah pokok kena syarat benrugun ya geng lain ulen gaula kan lagu apa yang contoh nih kan kaman nih kan Isra Mi'raj si mangken gaula cerita nih kan nom orang umroh si majer seket ben si majer 15 lain kaula tak di travel kaula tak apa tak umroh nih perak eka kebayadian ti ben gula perak eka kebayo contoh maki pada umroh si majer seket ben si majer 15 lain aro beni sahalana travel lah aro sahalana besena sambian muna umroh majer seket ada renga umroh majer seket ngiret koper ada pakai begapim ya pokoknya iba paleman dari bere si biasa na koper berak setong telur jadi pak empat tak kira paniret koper beda porter lah porter ini ketokang teret da koper kerujat edrup ada apa bolan seket pokoknya ini boleh osai kafi beda ning zam-zamun kalau ben mursomur lagi bang pokoknya ini boleh ada biar tak kira ngiret aja ada dari sebalik paling saya kakalong roba ada apa bolan pesesin roba keng mon koper saya si raja saya segini bangun aja ini paling ditambah aki bang ada tadi urus ada anak bolan saya keng mon si majer 15 buk nama boleh gi 5 juta saya bajar 10 nagi aja celio tangga wah nyol manganyol deki bahage bagapi bentes petes sebeneran dena saya gantom bean lah mi mati saya red koper lah orang ni kenom mun la majer seket positif tak kira jauh bean ke masjid ada mula seket rekenang na yo mak seman ro lah
nengi Zam-Zam Tower, nengi jam si bunter wah, nengi pullman-nya. Tahu sama mancing sampean dung teh dungan we nengi kasur hotel, dung teh dungan pokok ndak muka kak jendela na hotel ka kordena mireng ngak nih sampean bah kak bebeun nengi bebeun bah. Tahu sa teh mancing sampean mireng ngak nih we. Ongku bah bebeun nengi bebeun. Arep apa bola? Seket. Ada cek nying nebut seket jadi. Lain mun si seket ro lain. Makita niat inter ke masjid sampean. Makita niat inter ke masjid. Pokok ndak tetandung nih bebetur hotel. Pokok ndak tak berengkak sampean nih bebetur hotel. Akulu langsung depak ke bengla ke masjid enggak. Karena cet eka lemper masjid pak. Arab apa bolan? Seket. Mon se 15 lu golo jok ora gulu agulu. Akalat tenggi. Akalat teng. Ya beni salah na travel mon major 15 ki emo akalat teng. Ijat lo salah na besen na jadi ya. Tambian mon se saiket romaria wejeng ki. Ki paling jauh na kan makarim ra. Kan ajiat ro wala paling jauh na. Yang sebelum sa terminal Ajat wah tin WC telok paling jauh negan wala mare maurip assalamualaikum mau wirid ke pihak kimbian lapar mulai ke hotel pakenyang ada ning hotel abeli boleh tak ada lekan isa ginom arep apa boleh seket keng mon 15 bi mare maurip lapar cok mulai ada sing teragi dia Mumpah merip mulai, mau temu sebulan kunum bian bah. Mila na beda orang mangkat umroh, rek murek nah beli ber, nambi pote kau orang. Arab apa bol? Seket gitu. Duh, bila lek mulai na buluk buk nom positif, ececel 15 jadi. Beninya, lihat gulu punten. Ni kedian di vera. Orang abajang nengi jongkok ben sia salat nengi masjid lain. Katipun apa manabi kaulah tak kacapok salat berjamaah nengi masjid salat duhur. Saingkeun kaulah salat duhur petole kor kalih makle genjeurna pada ben salat jamaah nengi masjid. Tak pada. Sambian make agentena nengi jongkok petole kor kalih abajang isa makle nyapok genjeurna ka abajang isa sekalian nengi masjid. Tak kira nyapok. Cereng beni pola na bojeng apan berempan kali mang kata ke masjid terus itu angker ben itu tengki kata derajat mon bojeng apa ada pada 4 rakaat pada atempo ya bacaan apa ada persis mangkat ke masjid wa mon taking isto ke pangeran tak mangkat janom mon taking niat sing adu ke pangeran tak kira mangkat ya mak boleh rengtan nih kiai Munjat tak es to ke pangeran langgeri ka bolong tak ngimam ija mada lang kiai si kemaan apa sahaba boy kau lamun laja ke kojak kiai iya kau lagi ya sinu gumik dah mun boje tak kelangker gagal tadi kiai ya ukurna orang es to ka Allah ribu dinengi bojang kadang benih si semak si mangkat kado si Jawa saya cuma simak semari kok rokok anggelu. Cereng pangancing nih pasang terok lorong. Tengku bila Jumatan tak sejauh dah pak kada. Mun simak semari mayu le lu. Lu bila lah ibadallah. Pasang pangancing apa mayu kah? Arab apa ibadallah lah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Lah bila dia pakai ihsan gini roncet rokok lah. Iya, hari ya sih bahmang kata-kata. Tapi sedan orang bila bejeng ke masjid pada ben seket jadi nom. Lakuna sudu malam tak pati banyak urusan dengan akhirat. Ongko tak ada banyak urusan dengan akhirat. Ban jangan malaikat. Masuk, ban masuk. Arab apa bola nang? Orang malaikat selain dok bobo. Hari tak usah presi, tak usah aja tengen kok kerja. Masuk. Sila kau di masjid kan? Iya masuk. Mata ker tengen ben, iya tak kira lebih reng kapeto aja. Kan tengen maling banyak, ini reng kapeto beda.
Teger apal malaikat karoben dan malaikat Arya boleh ya. Ada tengen teger Pak. Tengen teger. Bila saya ke masjid, ia kereta santosan berano meni luar. Malaikat kaula Islam juga, kaula apa jeng juga malaikat. Nika kaula bila nika seyo lu. Beun daftar lah mbak dan malaikat. Boh. Udah daftaran na beda. Ya bodoh. Mun tak nurok plus tak kira mangkat ka ada aja. Bila daftar na malaikat ya ruah. Hayya 'alal falah. Setroka ontong, setroka bocor. Mangkat. Mangkat jawaban kan ngaruh. Can malaikat ngage beda olokan mangkat. Mangkat depan je lembek. Pucuk reng tepak karet peret telak ko lembek gini kan malaikat. Iya harus lain si mangkat to peret ki geng lah. Jaga aja mangkat nah. Cuk reng diri si aden tak kal vokal salah. Hayya 'alal falah. Untuk rotok peletek ngak roman kaki Bashir bah lopot bah lembek. Kaula tukang aden ben harun lembek. Kaki Bashir mun apa ceburu medhe buna. Adon mun teger paduben dangdut ya, paduben renga nyanyi bade. Adon teger paduben renga nyanyi, setan beuni buru nyentir ke kapi bade beuni ke. Ya harun kene ke tukang ngajiri ka kule. Ya orang di lebur nyanyian, oke seru adon. Ya kan tak ada masuk itu kan ni kule lambat. Dari ngaste tena beliau. Orang kanton ini kita pun saja macam, keng saran diri gula mon sobure mayu dengoden nah remas badan, mon takmir sero norok bagi remas lah, mari sih berak mau beri isro mikrot remas ya, si ada no sobun boleh, si bak tegas surah, salatu khairum minan naum. Sial kau, ya Allah mekar mangkat pak. Ya bila tak petik gena pak aden minan naum. Ya jenjak saran merah usul diri kau lo usulan cara yang muncul suara nyaman nih pokok kalau berumah nyaman iya kerja salatu khairum minan naum. Nyaman suara dia mantan takmir di lembek nengilat teh solat teh balanceng jadi ngiding orang solat jangan guli lembek naum macam jeng lanceng menaden sobu arwah tedung makna naum. Atau khairum minan naum. Ikalak lo nyalo. Harus jek sakit memantu dah. Tedung. Maka saya tak kau buru lep. Ya usulan beranjak benih bah laju salah. Terus usulan wah. Dikirna. Oh bege ya lekan. Nanti mon kau saran dari gula tak langkong. Ketua takmir jadwal tukang adena bagi kedengoden mah remas ya udah meremas dia sanggup si adena hah mak bini si nyamut ya payah tengah tebak kan negeri bini dina jadi ya ini kan si mah berderemas gitu, sejemah cuman, tak kutureng gedeng suara, sepenting kenceng si aden, ya bapak dia celenuk kan hi segoni, coba harus loros, ya berak mencelenuk ke segoni, tukang aden, reat walunas anakon, paling lanceng leer bagi itu tukang aden, ya ini bah pada banyak maksudnya, pagi ini ke yaum ziham, pagi ini ke selek buk.
Mulai dari Nabi Adam sampai kiamat dia bolong, mantun selek ke baki. Keng khusus ke tukang aden tak kira selek. Ada masa nasi lain bek sibuk korogoan tukang aden baki. Tel sendelan kira. Mila nemu nengi masjid, cara rebuan sing imam menah. Masjid ni kemo ni rebu dua, nomor setong tukang aden, nomor dua tukang nyapu na masjid. Iya mau ni rebu. Mohon bera imam, oh kau letak ke beter, pakun banyak sing imam menah, tak kekurangan imam, imam makin surplus, abanyan imam aban makmum mah, abanyan imam makin, abanyan si dia imam ben siapa makmum mah, mohon sehari makin, tukang sapu na masjid ben tukang adan, ajri ya bay, repu mohon bisa tukang sapu ben tukang adan, dia tak usah tokaran, kiliran, jadwal was, jadwal. Ngak roba joreng kadang jut lah anak enro ya diker apa ndak angkat jadi ngereng taretan lah teker ngak roba anak lah peto lekor ke apaan kau rogoan katon anak enro yo mak iya kebini nah iya le katon anak anu iya jangan misem bera apaan apa-apaan lah anak an sing ngolok tak mangkat kingan to sesapa sing ngolok sing mangkat nom cek diri si paling tegas ruwa adon kasi paling sepo adon si paling genteng adon tak mangkat mak le ditilebur bulan genteng tak mangkat ya si paling sepoy Pak Aden, letak kerabot tok ruah Pak Aden, mak pada sadar je mati, tak mangkat ki aja. Ngantosan apa ya? Anu ke? Kita terbuka, singin tep siapa? Bila kita buka, saya muka siapa? Anu hidayah tak turun hidayah. Hidayah ni kebak kadang, berengaki ben setruk ben Gusti Allah. Nastete mungkin sehat tak ingat ke pangeran ingat ke lakong apa bulan cakang ki namun jagung nyaman nyiram boko gelar jual gedang pak sebelum sempuh pak selake ini ibu nada sebini ibu budi tengah gedang barang kongar tak sebulekan tak tahu jelep abu kok mangkat ya ke masjid, tak mau ke perangkuan, tak ada si manggat, tak ada. Rasa pikir-pikir apa dah. Mungkin sehat bah tak ada si manggat ke masjid. Bila tongkat roh, ajalan lagi salib cong-cong roh kadang. Ke masjid tu tadi kan laku tak kejapok je. Asojud ki nyaman, aruku ki normal, atempo ki bisa. Tak ke masjid saja. Bila soko na tak ning pero salat jaga masjid be ya pokpak siku tak ada ke masjid jong nerajong tagar can kancana ya Allah mak jong selak masjid sendiri ya beni orang atau be kanca jerekang ya ngeti letak ning telkok soko na ajunan sepon tak sehat keng pakun ke masjid manten rajo lina genjere nare maksudnya ya sehat-sehat ngantosan apa. Tahu saja punya teori aja nom. Tahu saja punya teori aja lah. Kan ilmu benih kata benih aja ngai pameraki. Karena kadang bodoh orang kayak pinter apa. Wah, pada bengkok dia lah. Ceramah pada wah urus pada tak mangkat ke masjid ke pada tak apa aja. Kau lah mau jangan je. Kau lah usaha. Mon tak ada telepon dari kok makai pada di luar jai mami. Kau lah malah pada semangat lagi ya. Pada benki burung mau rip karena bini apa sah minta kanjai jan. Ya mayu, tina ikan jana. Ay ngakan. Jadi bak malam gue lu mau rip burung karena ki ngakan ki nang luar. Jaluni mami. Sebab mon depak ke jompok lah mari mami. Sengaja ke berjamaah ke santai ke sebagian. Malah tak kenceng je lah. Jai mami. Antos. Pada iya mak benih keng abok lucu pasti kenceng justru mak le titipan aja ke abok mak le berdengar state siapa sih fahdu fain terong ke masjid paling semaan orang ke masjid kau le pak
Paling semana orang ke masjid kaulah nikah lema tengka dari kalabengan ke pebuatan masjid. Mari yo korban gula lema tengka. Lema tengka labeng lemper masjid bah di lawan gula. Napa pas kaulah bejeng ke masjid terus? Ya, kadang setan roh bentang ke abal. Kadang konjongan ke Bengkalan misalnya. Karena kan tak nginep Sleman. Depan ke Jompok kalau setengah telok. Kalau telok kurang seperempat. Telir segoni teman salatu wassalamu alaik mun pinter kan dibatok mulai kalau telok. Mun canteng pel palaki pun. Bodoh bah teman ngecoleng-celengan sekalian pinter ya. Ayo coleng-celengan saya ratap. Oleh arus setan pah geja temu. Lah payah benda pak geden je malam kalau setengah telok. Are mari subuhi kitab. Kan kol beto rela konjengan boleh pah bila saya istirahat. Delim ki ya lah kan iseri beuten. Setan dia paling pinter pak. Inapsor boleh. Dar sadar naroy beker ben gula pak. Muncet ni ser ka beuten. Mak si semak kalang keri sini serah. Coba mangkat ke Bengkalan tak ni ser sekali aja. Mangkat ke Bengkalan wak depak pak. Mak tak dek payah mun ke Bengkalan. Ya bera urusan na tengka lima tengkaan. Si bah ngucap ni ser ke beuten. Gunung setan. Ayo si mangkat bah lakuna sobuna. Nyon sebora. Hari mun bah ke sobuna ke masjid ke pi lakuna enger masjid ya. Lah positif enger berarti siapa sih mangkat ke masjid kan toh mun tak geng guluben sambia cetak kira bedeng Jakarta mulai geng apa subuh ni kantor tak kira aja tak kira bedeng gending masjid ke kantor tan orang kantor bakku mayu mau temu laku napa bedol na banja pengajian laku bu subuh bah laku namun pada tak ke subuh lagi yang ambu dah dengan si di Isra Mi'raj boleh apa ya mulai gerempek ngari mare Sal Isra Mi'raj soro ka masjid, muloten soro ka masjid, imtihanan soro ka masjid. Mak pagunta ka masjid embian ni ketepak kecap napa. Matanya tanya ki kabeh iyongku yo, sal bodo pengajian kiai lo ka masjid. Cukup lang iding berapa kali lah. Keng mak pagunta ka masjid engko di tepak ke merek apa? Apa cina anak paber ya. Mata sam pikir-pikir. Kadang pak orang niat mangkat ke masjid hari todus sih beda. Berem masih bah mangkat ke masjid cecet kok mulai tak teman ke masjid ya. Kadang todus ke anak, ben anak nyengan nyigi ya. Oleh nepaan mangkat ke masjid bah ya Allah pak beda apa ben mak ke masjid tu ya pak kok mak sial jangan. Sial pi ngari datang Islam apaan deh lah. Lah njak kok mak sial pak beda benar mimpi apa pak njak tak mimpi apa je. Amin pe numpak jeren apa jungan kok malam aja. Mata ada cuna ngeneng, cek ruaro huk, mun lalakeng temu kocak mangkat ke masjid, pas turun rebut tem ya. Mayu banom, bila lagi sih ke masjid deh, bera ngaji melolo bera, ami rata melolo bera. Marang, kadang tetang ke kadang, demale, maknas dinas bang, ke masjid tuh kok. Alhamdulillah sampai gegep dede datang ke Alhamdulillah ya lah masuk suarkongku datang kerilah cek kelopai kok sepudah gigi tangnya melek kok makita noro akalateng kok ketumbuduk umpah bede datang ke bede cekel bapak cekel bah jadi setan sih tak kira ontur ke leben ayat kursi jadi cekel bah tak bisa nggak jadi oh jeling-jelingan wah Maya getin, kadang beda perasaan tuh, nom, muti pikir nggak nih? Orang Islam rese todus se ke masjid apa sih tak ke masjid? Muti gak ngaku Islam, keng todus enter ke masjid Islam, napa todus se ke masjid deh? Se todus kau tuh nangiding adan pagun kok rokokan. Takkan tengirep lekan nengitek ke dalam todus kata tangke mun pangeran mi tak mudah todus kata tangke wa mun tak todus kata tangke todus kata tukang adana
ke masjid saya mau todus ya mata de lak ke mana oh kalau sebolo lebat sebolo kan soro berpeka gerungan lah lazat jembetina dan retan sami mulja sagak dintoh pon apa sekater si bisa ya toraki ben panyompeng geri aptina duri sakapina se akal pokal se akak cerangkak se apak cerapak mulai gele tojuna setong berapa mau temu laku lagi ning masjid Arya se apak cerapak mulai gele de warlon ada mun pah laku nu bade sita ke masjid ambuh jadi mau bade isra mirat boleh de tengan naga apa wis ronin apa kan misal saling dina re bah kan rembek majur re lah lata de arab pasakali mulai cek saking pada Arab innal hasanat yudhibun as-sayyiat bojongan sile mabuk tu pun bisa ngusut satu jenis tu tahu saja mai lupah ke masjid orang yang mulai ke masjid malaikat tengen lah pak bentak kira banyak urusan lah kuna sudah malam jadi ya junub Gusti Allah orang yang mulai lima waktu ke masjid buk berdiri tahlil tidak dengan tahlil keton semaan ke surga lah Isada kai mun labo aja ke masjid keton semaan ke surga lah sepenting si atau karan bentak ke ya hari kadang saya percaya atau karare ya Sebelum aku sekanjing Nabi berapa? Ana zaimun bi baitin fi rabdil jannah. Sengko ajamin aku bayaki compon isabe ning pinggir swarga ben sengko. Liman tarakal mira'a walau kana muhiqqan wa in kana muhiqqan. Mon beda orang acek cok bengalah-ngalah kang kui tak tahu karan sengko si ajamin aku bayu bengkon isabe pinggir swarga ben sengko sebelum kanjing Nabi. Acek cok meninggalkan perdebatan. Maki aban bener debat apa baik debat agama debat hukum debat politik debat ini debat itu mon sakira na tagar tetih mak keluar isina perasaan coba bengok nyinglah langalah sengkok si agama ya bengkoni sabeni pinggir swarga maju atau karan sampean mun ki atau karan panika buk mun ki atau karan nyon sobor nyon sobeni pahjen tak ke masjid sampean maki ke masjid mun atau kar ki pakun tak nyapa, pakun sedih nih perasaan. Arwah jangan mak kata halangi, kegenting ke masjid tak ada apa aja. Ya jelas. Oke, napa boleh pas tak ke masjid ya bahjen, jangan berem apa? Bini anda kadang, mun lagi anen jo, saya lagi anda pati lanceng jeret aja. Si jeng lanceng jeret bini an. Mak kita atau karena ngiadeun, cungkun teh semua bila belik apa? Mulagian kan tak jeng cerita jalong polong ada paling saya cerita urusan padi urusan binian ya entar konjengan bodoh bisa cerita kok cukon geli apa di mana udah lagi anak rasanan cukon geli tak geli kelonyot lah lagi anak ya tak ada orang akar je troy kerasan orang buk ada orang akar jeteria sing ike malah geli ada sal orang akar jero terus sampurna kagapi tak kincit lade pak kan terus ngerak beniring seorang si nyaca beniring kedua harus yang lade pak hari beni teking sape kerbuir ya iya mun tak bejer iya jangan boleh ada tuan rumah retrowe cali ya ada itu tengkum lah ya ada main tertaker kok geli kok ini acen kok ada men lagi ang mah beda nyon sepora marompong pada genak lagi bini mah beda lagi anto man tahu ka isina berkat dak beri berkat ki boleh pak oleh apa buru kak tak tahu aja boh apa ini meja baru pada meja ongku senyeduk ada saya kodungan renom lagi an si oleh tak tahu oleh apaan jeduk ben bini an baca apa dah gardu sore gotong are klotok rajon bodon are ya iku tak jeri si bekal mapalang laguna ning akhirat ni beni ongku bini anda ada lagi anda punya cerita aja tajamnya cerita nama urusan kelakuan beda kayak mun bini andre nom cak torok menebab tokar cak torok mun kanikam dah apa gerger dah mana urusan adalah labet re tengku kita ada balekan ke jompo ongke ke sepeda jongok lah dulum lah
Jadi mun pas atas tak siapa, mun tak bahian tergebai sabengan area sidu corong. Itu helikopter lah. Iya, ada deh laku benbuk. Mayat manuli ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Mun bedo orang sangkup aja gele sana, ben sangkup aja ge kamalona, sengkok sangkup ngateraki orang jadi ke swarga. Sengkok saya jamin, teu bener Kanjeng Nabi. Pokok lesan aja ge, ben kamalona aja ge. Sengkok sangkup sing ngateraki orang jadi ke swarga. Ayo ke masjid, si nomor 2 si atuh karan ben tetangke. Manter beda baraka ben manfaatnya. Sakat dinto sakat telepon apa sih bisa ya toraki manter beda perpangkian boleh saya langsung doa boleh ya mayo ya pikir cocok mode kira mau bentuk anak Wadai bambu kar penaga itu adalah secam lebat berempat lah. Ya, ada mak lengiding geluh, setedung ada cegai geluh. Ane kebeni tak siap-siap doa gula. Ada setedung cegai geluh. Kabela moli ya gua. Baik hulung jadi lama, jadi tak ngantuk sembian penitia ya. Ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sate jasa ngangkat tanangkat dinto Guste tetiaki kabulana ajunan sekenging belas beni sera ajunan ben esapora sate jatuh sana ben ajunan. Sate jasa ngangkat tanangkat dinto Guste nyono sopora dari sate jana tusah dari tu ta sepaling raja kantos tusa sepaling keni diri sepaling mud kantos sepaling samar ben sakoni katipon apa bisaos rosak katipon apa bisaos ibadah ben pangapek tena sing angkat tanan manter ka angke ben muka katarema ada ka ajunan ya rabbal alamin sate jasa ngangkat tanan ka dinto Guste tutuaki dek kalencelen seteti lantaran ontong cumper ben selamat dari tunya kantos dek ka akhirat. Tak ngampua kia usaha, tak ngampua kia lako, tak ngampua kia ilmu, tak ngampua kia pangkat, ngampua kia belas benih sera ajunan dudat semaha belas benih sera. Sete jasa ngangkat tanangkat dinto Guste nyu'ana rizki lancung umur, sesehat, sebarakah, sesampurna. Kong langkong nyu'ana rizki istiqamah ben husnul khatimah. Paleman dek ka ajunan ngiba iman ben Islam. Dalam keberadaan ni karida iba ni kesenang iba ajunan. Sapan sing angkat tanangkat dinto Guste ni tepe bengasap pon nabi tibi sebeng saya ampun depak dek ka alam barzah. Malar manter sete jatuh satu sana isapora ben ajunan. Amal fokus ka angke ben katarema dek ka ajunan. Sate jeka korang namanteri sampurna aki ben ajunan ya rabbal alamin. Sagak ditocukan ni tepe nak foto nabi tibi sebang dek ka ajunan Guste tetiaki nak foto sesalih ben salihah saya pacokop satu jeka putuan na ben ajunan saya padepak dek ka cita-cita ben hajat ben ajunan saya pamul je kau dientunnya ben akhirat ben ajunan saya paringi kempang setuju urusan ben perkara na ben ajunan pacawaki Guste nak foto na sing angkat tanang diri cema-cema kamelasan pacawaki Guste nak foto na sing angkat tanang dari cema penyakit kasosaan musibah velei ben kapepeje pacawaki diri kakorangan kafakiran kamiskinan ben kamalaraten pacawaki diri sifat tere ka ben neraka na ajunan seteja seketuan penyakit dari sing angkat tanang ka ditomo ketuli papangke ben tampena ben paberes ben ajunan Sate jasa ketuan karekongan ben kaberaan muka tuli papangki ben celen keluar ben katemangan ben ajunan. Sate jasa ketuan takdir cuba muka tuli yo beka fokus. Seampone takdir fokus muka patap-tap ben patolo sa fokus. Fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbit wa indaka umul kitab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad